Uy! Tas ako maning amigo din yo. Kaya sa nito nagbudbud naman ning kuan ni day. Da ko ila ni Banon day no. Konsyal Banon. Da ko dire kay naghimo sila kuan para pamingwit kuno sa ano guys, iho gaw. Lumarlin. Iho. Blue Marlin day kuno. Iho na kuno ila pero di may majuhon diri aday oh. Tikayasa ni mo to. Di nako. Aw imo din na. Ako yawan yung Dako diri guys. Dako sa Hong Kong ron guys karon. Mamasol ko sila iho mamaya. Uy, shout out din buang. Kuya buang, uy. Vlogger dia, sa taganahan vlogger kay Libre. Nagpudpud sila para sa ilang pamasol ko no. Unja.